ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଗୋଟେ ଜାହାଜଟିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତଥା ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କିଛି ଆସିବାର ଖରାପ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କି? ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ମଣିଷ ପଣିଆ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାନବବାଦ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ୟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯଦି ତାହେଲେ ୟାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହସିବେ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ମଣିଷ ପଣିଆ ପୁଣି ଆମେରିକା ପାଖରେ, ମାନବବାଦ ପୁଣି ଆମେରିକା ପାଖରେ। ଏଠି କଥା ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପଣ୍ଡୁବି ଟର୍ପିଡୋ ମାରିକି ଗୋଟିଏ ଜାହାଜକୁ ଡୁବଉଛି, ଇରାନର ଜାହାଜ, ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସିଏ ଭାରତକୁ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରାହେଲା, ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେ କେବଳ ଯେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଭିତରେ ଏ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ପିଡୋ ମାରିଛି। ବୋଧହୁଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଟର୍ପିଡୋ ମାଡ଼ ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଜାହାଜକୁ ଡୁବେଇ ଦେବା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଥିଲା ତାର, ଯେଉଁ ଜାହାଜକୁ ଇରାନ ତାର ଗୋଟେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲା, ଭାରତ ଆସିଥିଲା, ଭାରତରେ ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କରାହୁଏ, ତାର ସ୍ୱାଗତ କରାହୁଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ସେଭଳି ବିଦା କରିଦିଆହେଲା। ବିଦା କରାହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେରିକା ଜଳେଇ ଦେଉଛି, ମାରିକି 80 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଲେ। ଯେଉଁ 32-33 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାକୁ କିଏ ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ନେଭି ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ। ଏଠି ଭାରତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତର ଡେଲିଗେଟ୍ ଥିଲେ, ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଜାହାଜ, ତାକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ଭାରତ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଛି? ଭାରତ କାହିଁକି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି? ଭାରତ ବୋଧେ ଆମେରିକାକୁ ଡରି ଯାଇଛି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କ'ଣ ଜଳ ଭାଗରେ ଯେତେ ସିପ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ତାକୁ ଇରାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖତମ କରିସାରିଲାଣି। ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିକି ରଖିଛି କିଏ? ଆମେରିକା ରଖିଛି। ଇରାନର ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ କଥା ପଇଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଇରାନ କ'ଣ କହିଥିଲା? ମୋ ବାଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଯିବ, ତେଲ ଜାହାଜ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିକି ଗଳେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା? କହିଲା ଭାରତ ଜାହାଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ମାରିକି ଗଳେଇବି। କାରଣ ୟୁଏ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେହରିନ, ବାହାରିନ, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସାଉଦି, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ତେଲ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ, ଇରାନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମେରିକାକୁ ସିଧାସିଧି ଭାବେ ନ ଲଢ଼ି ଗୋଟେ କୂଟନୀତିକ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଲଢ଼ୁଛି। କ'ଣ ନା ତାପରେ ମାରିଲା କ'ଣ, ସେଠି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେରିକା ସୁରକ୍ଷା ଯାହାର ନେଇଥିଲା ଭାଗିଦାରୀ, ଆମେରିକା ଯାହାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଦେଶର, ତା ଉପରକୁ ମିସାଇଲ ମାଡ଼ କରୁଛି ଇରାନ। ଏପଟରେ ଆମେରିକା ତାର ପାଣି ଜାହାଜକୁ ମାରିକି ବୁଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍କୁ, ସେପଟରେ ସିଏ ତାର 5ଟା ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ହାମଲା କରିସାରିଲାଣି। यार कारण है जदि तुम एपटे ये कर माड़ कर तमें जहाँ सुरक्षा दौच मुझे छाड़बी। अच्छा अच्छा आप कहले बर्तमान अमेरिका जहाँ को सुरक्षा दौची अवस्था कौन है? सुरक्षा दे पाला साउदी अरब को। साउदी अरब विश्वर सब सेफ कंट्री कहला, मात्र ताकू अमेरिका सुरक्षा दे पाला। छोट छोट ड्रोन पशिकी हमला करके करदेला कि राडार धरी पाला नहीं। आज ईरान क्षति होता है पारे, मात्र ईरान गोटे छोटिया बम तार 18,000 कोटी टंकार गोटे जो एयर डिफेन्स सिस्टम को नष्ट करदेला अमेरिकार। अमेरिका ये पाखे ड्रोन तैयारी करने को 5 दिन गोटे मसरे 5टा 6टा तैयारी कला बेले गोटे दिन में 100 ड्रोन तैयारी कर क्षमता ईरान पाखे अच्छी। ईरान एत छोट कंट्री नुह, ईरान ताकत बहुत अच्छी। ईरान बहुत अस्त्र शस्त्र लुचेक रखी। ईरान देख गोटे स्वाभिमानी राष्ट्र यदि क्या कहवा ताले ईरान को कहवा कहीं देखो सी क्या मुंड न नहीं सी लड़ुची। किंतु आमर ये पाकिस्तान कथा देख, पाकिस्तान कौन कहला जे मु ऑपरेशन सिंदूर समय जीतीगली, मु भारत को हरईदेली। कहीं पाकिस्तान जो डिफेन्स भारटा पैसा अमेरिका नहीं थिला। जदि अमेरिका एड़े बड़ देश को बाहरीन को बंचे पारा नहीं, यूरोप को कौन जो साउदी अरब को बंचे पाइला नहीं,
कतर को बंचई पाइला नहीं अमेरिका ये पाकिस्तान को बंचई पारिथिबो केते मिछुआ देखंतु जे कहउथला मु संपूर्ण इस्लाम रो ठिकादार आज ईरान उपर माड़ होला बेलू पाकिस्तान बर्तमान चुप पाकिस्तान कहउथला जो तांको भितर जो साउदी भितर जो डील होइतिला जे साउदी अरब पर हमला हले पाकिस्तान उपर हमला हबो पाकिस्तान उपर हमला हले साउदी उपर हमला हबो बर्तमान कौन होउची साउदी उपर तो हमला हो गला पाकिस्तान तो कहीं हमला कला नहीं ईरान उपर एठी कथा पड़ी समस्त समस्त नेशनल इंटरेस्ट देखुं भारत महासागर जहाँ खटी सी इंटरनेशनल बॉर्डर सेपटे मु आपण गणमाध्यम गोटे प्रश्न पचार चाहूँगी आपण घर को जड़े अतिथि आसीथिबो अतिथि जेतबेले तुम घरे खाइबा पिया ट्रिटमेंट कल अतिथि रास्तार गला बेले जदि ताकू केही बाड़े देला गाड़ी कि केही ताकू मारिदेला तापाई कौन मो घर को जो कुणी आसला मु दायी सेमती से भारत आसीला ताकू स्वागत कराला भारत सैनिक माने ताकू जेतबेले भारत देश स्वागत करुच्ची से समय अमेरिका गंडोल ताकू सेठी मारिछि कि सेठी मारिथिले सीधा सीधा सीधी भारत को टक्कर दे था जो इंटरनेशनल बॉर्डर पास करुच्ची श्रीलंका पाखरे तापर भी तांकू जो सतर्क घंटी बाजी सी भारत कौन नेवी की जोगाजोग करना सी कौ जगार घटी ना श्रीलंकार रेडियस भितर घटी तार जल भाग घटी भारत ये दले कहते जे अमेरिका ना कौन चीन दब ना कौन ईरान तेल दबनी भारत कौन ईरान पाखु केवल तेल किणुला अच्छा कहले बेलेनजुला को दखल करदेला जमी सहज भाव में अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प बर्तमान तंटी कंटा लगी ईरान एत शीघ्र ईरान को सी दखल कर मात्र ईरान तो खोलम खोला कही जदि तेल नबार मु भारत को देवी मात्र भारत छड़ा अन्य कौन राष्ट्र ए बाट दे तेल जीवनी तेणु भारत कौन भारत बर्तमान चुप रहा सब बड़ माने कौन स्ट्रेटेजी बोली से हिसाब से भारत सरकार चुप रही कहीं आमर ईरान सहित दुश्मन नबार ना कि अमेरिका सहित दुश्मन हबार ना आम अमेरिका सहित दुश्मन हेले अमेरिका सहित लड़िया पड़ो ईरान सहित दुश्मन हेले ईरान सहित लड़िया पड़ो आ जो मैंने कहते ईरान जहाज को टर्पिडो मारिक अमेरिका गड़े ध्वंस करदेला भारत कार ईरान युद्ध हम ईरान बर्तमान माने कौन रक्षा मंत्री सीधा सीधी भाव में कहले ए भारत कौन भूमिका ना एथर जो मैंने छाती पटे काम कांदुले जे हिंद महासागर है हिंद महासागर कौन एटा आम घर कथा आम जगह बाड़ी से गोटे इंटरनेशनल बॉर्डर से अच्छी इंटरनेशनल बॉर्डर जो पार करुच्ची से अमेरिकार पंडुबी लुचिक रही है टर्पिडो मारिदे ये कथा पड़ी अमेरिकार दादागिरी जदि अमेरिका आसिक आम ये आम हिंद महासागर पाखे लगे आम टर्पिडो मारी पार्टी चाइना भी काली आनिक आमको आम जहाज को मारिदे पार तेणु भारत ए दिगरे सतर्क रही आवश्यक अच्छी जे जो आमर हिंद महासागर भितर आम बॉर्डर भितर को कौ लोक कार पंडुबी लक्ष आखि रखी कौ समय किए हमला करें तेणु भारत आदर सतर्क रही आवश्यक अच्छी।